हगा लगसे हमारा। पुष्पा भाई ये पूरा खेत तुम्हारा है, जाओ वही कुने जाए हगोगा। पुष्पा पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा क्या कर दिया, ये दिया है। पुष्पा पुष्पा राज हगेगा लेकिन झुकेगा नहीं साला। चलो भाई। पुष्पा पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। साला सैंडल खुला था, हट जा। अरे एक बार। पुष्पा पुष्पा राज, मैं रुकेगा नहीं साला। ए नी তোকে 5 টাকা তোকে মজুরি। চল তাহলে গাড়িতে যাই গিয়ে আবার। তাহলে তো থুইবি তোকে গাড়ি তুড়া রকাত হয় নাই, যা। पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला, जा गाड़ी किने নিয়ে যা। বস এই 5টি আছে, এটা দিয়ে যদি গাড়ি কিনি তাহলে তো আমরা ফুটতে হয়ে যামগা। তাহলে ফুটতা ফুটতা বুঝি না, তুই গাড়ি নিয়ে আগে। গাড়িতে আইছি, গাড়িতে যাবো, গাড়ি ছাড়া যাবো না আমি। আর তাহলে বললাম রে আমার গাড়ি তো লাগে 5টি যাই। आओ गाड़ी लेके आया, उड़न उड़न। बहुत अच्छा करछस, बहन बहन गाड़ी अच्छा लाया। पुष्पा पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। चल चलन बाबू चलन। पुष्पा पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। তুই পুষ্পা হয় ইয়া টুম্পা, নিলে নিবি না নিলে নাই, আমার কি। अगर मैं इधर झुकेगा तो लोग देखेगा तो मेरा इज्जत चला जाएगा। पुष्पा पुष्पा राज। ওই আমার 10টি আছে, দিয়ে যা। বিড়ি কিনার 10টি আছে, দিয়ে যা। দিয়ে যা।